میں اس کے چہرے کو دیکھنے لگا، منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکالا اور میرے سامنے زمین پر بیٹھ گئی۔ پھر مجذوب عورتوں کی طرح سر ہلانے لگی۔ میں خاموش بیٹھا تسبیح پھیرتا رہا، میری نگاہیں اس پر جمی ہوئی تھیں۔ تھوڑی دیر دائیں بائیں سر ہلانے کے بعد اس نے ہو حق کا نعرہ لگایا اور جیب سے ایک پوٹلی نکال کر کھولی۔ اس میں ایک بالوشاہی تھی۔ وہ بالوشاہی میری طرف بڑھا کر بولی، یہ مرشد سائیں نے تمہارے لیے بھیجی ہے پیر بھائی۔ میں نے بالوشاہی لے لی۔ وہ میری طرف جھک کر بولی، پیر بھائی فوج میں تم کیپٹن ہو یا میجر؟ مجھے شک ہوا کہ ہو نہ ہو اس کو بھارتی جاسوس نے ہی یہاں بھیجا ہے۔ اس کا مطلب تھا کہ یہ عورت بھی جاسوسی کر رہی تھی۔ میں نے آہستہ سے جواب دیا، کرنل ہوں، تم کون ہو؟ وہ مسکرائی اور کہنے لگی، نمبر 13 نے تمہیں بلایا ہے، میرے ساتھ آؤ۔ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ چادر پوش عورت میرے آگے آگے چلنے لگی۔ درگاہ سے نکل کر جب ہم ایک سڑک پر آئے تو میں نے ذرا سی گردن موڑ کر پیچھے دیکھا۔ پولیس کے 2 آدمی سادہ لباس میں کچھ فاصلے پر ہمارے پیچھے آ رہے تھے۔ میں مطمئن ہو کر عورت کے ساتھ چلنے لگا۔ وہ بازار حسن کی ایک گلی میں داخل ہو گئی، پھر ایک مکان کے سامنے رک کر آواز دی، پیر مرشد سائیں حاضر ہو جاؤں؟ پیر بھائی میرے ساتھ ہے۔ اندر سے کسی نے بڑے جلالی لہجے میں جواب دیا، آ جاؤ بہن جیونی، آ جاؤ۔ عورت اندر داخل ہوئی۔ میں اس کے ساتھ تھا۔ سامنے والا لان میں تخت بچھا ہوا تھا اور اس پر وہی مجذوب بڑی شان سے بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ 2 عورتیں اس کے کاندھے دبا رہی تھیں۔ بھارتی جاسوس نے میری طرف دیکھا اور بیٹھنے کا اشارہ کیا، ساتھ ہی ہوا میں بازو لہرا کر بولا، چلے جاؤ سب چلے جاؤ، ہمیں اپنے پیر بھائی سے راز و نیاز کی باتیں کرنی ہیں۔ جو عورتیں کندھے دبا رہی تھیں اور دوسری کوٹری میں چلی گئیں۔ جو عورت مجھے لے کر آئی تھی وہ باہر نکلنے لگی تو میں نے عرض کی، مرشد سائیں جیونی کو یہیں رہنے دیں، ہماری باتوں سے اسے بھی فائدہ پہنچے گا، چلی جاؤ یہاں سے، نکل جاؤ۔ وہ غرایا تو عورت جلدی سے باہر نکل گئی۔ مجذوب اب اپنی اصلی حالت میں آ گیا۔ کہنے لگا، کیا سب لوگ روپوش ہو گئے ہیں؟ کہیں یہ لوگ پکڑے تو نہیں گئے؟ جگدیش نے ابھی تک رابطہ قائم نہیں کیا۔ وہ بولے جا رہا تھا لیکن میری ساری توجہ اس عورت کی طرف لگی ہوئی تھی جو میرے ہاتھ سے نکلی جا رہی تھی۔ میں نے یوں ہی اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر اسے ٹٹولا اور کہا، میں ایک ضروری کاغذ بھول آیا ہوں، ابھی لے کر آتا ہوں۔ مجذوب میرا منہ تکنے لگا۔ کون سا کاغذ بھول آئے ہو؟ میں جواب دینے کی بجائے تیزی سے باہر نکل گیا۔ عورت اتنی دیر میں غائب ہو چکی تھی۔ البتہ CID کے دونوں آدمی کچھ فاصلے پر اندھیرے میں کھڑے تھے۔ میں دوڑ کر ان کے پاس گیا اور کہا کہ ابھی ابھی جو چادر پوش عورت باہر نکلی تھی اسے فوراً پکڑ لو۔ یہ کہہ کر میں بھاگ کر واپس مکان میں آ گیا اور پھر یہ دیکھ کر میرے پاؤں تلے کی زمین کھسک گئی کہ مجذوب تخت پر موجود نہیں تھا۔ میں نے کوٹری کا دروازہ کھول دیا تو وہ بالکل خالی تھی۔ میں سیڑھیاں پھلانگتا ہوا اوپر چھت پر آ گیا۔ یہاں بھی ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، اس کا دروازہ بند تھا۔ میں نے ٹکر مار کر دروازہ کھول دیا۔ وہ کونے میں بیٹھا ٹرانسمیٹر کی مدد سے سگنل دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے اس پر چھلانگ لگا دی۔ وہ دوسری طرف لڑک گیا اور پھرتی سے پستول نکال کر فائر کر دیا۔ گولی سنسناتی ہوئی میرے کان کے قریب سے ہو کر سامنے دیوار میں پیوست ہو گئی۔ میں نے جھپٹ کر اس کے ہاتھ سے پستول گرا دیا۔ اس نے انتہائی غصے میں مجھے غدار کہا۔ پستول میں نے اٹھا لیا تھا۔ گولی کی آواز سن کر CID کے دونوں آدمی اور چند سپاہی چھت پر آ گئے۔ بھارتی جاسوس اور اس کا ریڈیو ٹرانسمیٹر قبضے میں لے لیا گیا۔ وہ چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، تم بھی مارے جاؤ گے، میں نے سگنل دے دیا ہے، وہ لوگ تمہارے گھر والوں کو پکڑ کر قلعے میں لے جائیں گے اور سب کو مار ڈالیں گے۔ پولیس پارٹی اسے ہتھکڑی لگا کر باہر لے آئی۔ میں نے CID والوں سے چادر والی عورت کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے گلی کے باہر سڑک پر کھڑی جیپ کی طرف اشارہ کیا۔ عورت وہاں پولیس کی حراست میں سر جھکائے بیٹھی تھی۔ پولیس ان دونوں کو قلعے میں لے گئی۔ میں نے رکشہ پکڑا اور سیدھا ملک صاحب کے بنگلے پہنچ گیا۔
उन्हें मिशन की कामयाबी की इत्तला की और इस्लामाबाद चौधरी साहब को फ़ोन करके उनसे लाहौर आने की दरख्वास्त की। उन्होंने कहा कि वो सुबह की फ़्लाइट से पहुंच जाएंगे। अब मुझे ये फिक्र लाहक हो गई थी कि अगर इस बदबख्त जासूस ने वाकई मेरे बारे में पीछे कोई सिग्नल दे दिया है तो मुझे भारत पहुंचते ही गिरफ्तार करके शूट कर दिया जाएगा और मेरा असल मिशन अधूरा रह जाएगा। हकायक मालूम करने का मेरे पास एक ही जरिया था कि मैं उस पर V2 गोली आजमाऊं। मैं ये तजर्बा चौधरी साहब की मौजूदगी में करना चाहता था। मैंने मलक साहब को उस सिलसिले में कुछ नहीं बताया। रात बेचैनी से पहलू बदलते गुजर गई। सुबह इस्लामाबाद फ़ोन किया तो चौधरी साहब ने बताया कि वो 8:30 बजे की फ़्लाइट से रवाना हो रहे हैं। मलक साहब गिरफ्तार शुदा जासूसों से पूछताछ करने के लिए किले की तरफ चल दिए। मैं उनके बंगले पर ही चौधरी साहब का इंतज़ार करने लगा। वो 9:15 बजे बंगले पर पहुंच गए तो मैंने तमाम वाक़यात उनके गोशगुजार कर दिए। उन्होंने मेरे मंसूबे से इत्तेफाक किया। 10 बजे हम किले के तहखाने में पहुंच गए। V2 गोलियां मेरे पास थीं। जासूस को जिस कोठरी में बंद किया गया था उसमें एक खुफिया सुराख था जिसमें उसकी नकलो हरकत आसानी से देखी जा सकती थी। मैं उस सुराख के करीब दीवार से लगकर खड़ा हो गया और V2 गोली पानी में घोलकर गिलास अपने पास ही मेज पर रख दिया। चौधरी साहब पिस्तौल हाथ में लिए अकेले कोठरी में दाखिल हो गए। मैंने देखा कि भारतीय जासूस ने उन पर एक नफरत अंगेज निगाह डाली और चिल्लाकर कहा, तुम लोग मुझसे कोई राज नहीं उगलवा सकते, चाहे मेरे जिस्म के टुकड़े कर दो। तुम्हारा आधा पाकिस्तान हमने काट कर अलग फेंक दिया है। बहुत जल्द तुम्हें बाकी बचे हुए पाकिस्तान से भी हाथ धोने पड़ेंगे। चौधरी साहब ने पिस्तौल जेब में रख लिया और बड़ी नरमी से गुफ्तगू शुरू कर दी, मगर वो शख्स बराबर कुफर बके जा रहा था और पाकिस्तान के खिलाफ चीख चीख कर बोल रहा था। चौधरी साहब ने उसके मुंह पर एक थप्पड़ रसीद कर दिया और उसके बाद दूसरा थप्पड़ मारा। फिर उसे ठोकरें मारने लगे, यहाँ तक कि जासूस ने जान होकर फर्श पर गिर पड़ा। चौधरी साहब ने दरवाजे में खड़े सिपाही को इशारा किया। सिपाही लपक कर मेरी तरफ आया। मैंने वही V2 गोली वाले पानी का गिलास उसे थमा दिया। इन गोलियों के बारे में मुझे जो कुछ बताया गया था उसकी पहली बात सच साबित हुई थी, यानी पानी में गोली पूरी तरह हल हो गई थी और पानी का रंग मामूली सा भी नहीं बदला था। मैंने दीवार के सुराख के साथ आंख लगा दी। V2 गोली वाला गिलास चौधरी साहब के हाथ में था। जासूस का बुरा हाल हो रहा था। चौधरी साहब ने तहकमाना अंदाज में कहा, पानी पियो। वो नीम बेहोशी के आलम में पानी पी गया। चौधरी साहब सिपाहियों को लेकर कोठरी से बाहर निकल आए और दरवाज़ा बंद कर दिया गया। अब वो भी मेरे पास दीवार के सुराख के करीब आकर खड़े हो गए। हमारी आंखें बड़ी बेताबी से कोठरी में देख रही थीं। जासूस ने अपना एक बाजू उठाकर सीने पर रखा, गर्दन दाएं बाएं हिलाई, फिर आहिस्ता से उठ बैठा। उसकी एक आंख सूजी हुई थी। कोठरी में चारों तरफ देखकर वो बुलंद आवाज में बोला, तुम लोगों ने मुझे यहाँ क्यों बंद कर रखा है? तुमको धोखा हुआ है। V2 गोली का असर हो चुका था। मैंने चौधरी साहब को इशारा किया और हम कोठरी में दाखिल हो गए। जासूस मेरी तरफ देखकर जरा सा मुस्कुराया। कर्नल मनी, तुम डबल एजेंट हो, लेकिन मैं नहीं हूँ। तुम भारत के भी गद्दार हो और पाकिस्तान के भी गद्दार हो। मैं भारत का गद्दार ज़रूर हूँ। मैंने पाकिस्तान के बारे में हमेशा भारत को गलत रिपोर्ट दी है। तब उसने चौधरी साहब की तरफ देखा और कहा, आप मुझे टार्चर क्यों कर रहे हैं? कर्नल मनी को क्यों नहीं पकड़ते? ये भारत का एजेंट है, इसे टार्चर क्यों नहीं करते? मैं तो पाकिस्तान के हक में हूँ। चौधरी साहब उसकी दिलजोई करने लगे। उन्होंने मेरे बारे में बताया कि मैं डबल एजेंट नहीं बल्कि पाकिस्तान का वफादार हूँ। फिर उसे दूसरे कमरे में ले जाकर जूस पिलाया गया और पलंग पर आराम करने के लिए कहा गया। वो बार बार मेरे खिलाफ बोल रहा था। मैंने इस मौके पर कहा, अच्छा अगर मैं डबल एजेंट हूं और तुम भारतीय इंटेलिजेंस को मेरे बारे में सिग्नल दे चुके हो तो फिर मैं भारत नहीं जाऊंगा। वो सर को आहिस्ता झटक कर बोला, काश मैं सिग्नल देने में कामयाब हो जाता।
लेकिन तुम अचानक ही कोठरी में घुस आए थे और मैं भारतीय इंटेलिजेंस को इत्तला देकर तुम्हारा भांडा ना फोड़ सका। ये जानकर मुझे बेहद खुशी और इत्मीनान हुआ कि उसने मेरे बारे में कोई इत्तला नहीं भेजी थी। V2 गोली अपना काम कर रही थी। तजर्बा कामयाब साबित हुआ था। हमने कोठरी का दरवाजा बंद कर दिया और जासूस के लिए नाश्ता भिजवाने की ताकीद कर दी। चौधरी साहब इस काया पलट पर बहुत हैरान थे। कहने लगे, ये V2 गोलियां तो तिलिस्मी असर रखती हैं, उससे तुम बड़ा काम ले सकते हो। मसलन तुम भारत जाकर एक गोली किसी तरह वहां के वजीर आजम को खिला दो तो वो पाकिस्तान के हक में हो जाएगा। मैंने कहा, ये मैं भारत जाकर सोचूंगा। फिर मैंने हाइड्रोजन बम वाले प्लांट के सिलसिले में बताया तो चौधरी साहब सकते में रह गए। मुझे पाकिस्तान में भारतीय सफारत खाने वालों से मिलने के लिए मना किया गया था और कहा गया था कि मैं उधर का रुख भी न करूं। मैंने लाहौर के एक आलीशान होटल में कमरा ले लिया। मैं रेडियो ट्रांसमीटर हर वक्त अपने साथ रखता कि शायद किसी वक्त सफारत खाना मुझसे राब्ता कायम करने की कोशिश करे, क्योंकि उन्हें पता चल गया होगा कि उनके एजेंट रोपोश हो चुके हैं। एक हफ्ता इसी तरह गुजर गया, मुझे कोई सिग्नल मौसूल ना हुआ। अब मैंने भारत में दाखिल होने का फैसला कर दिया। एक सुबह मैंने अमृतसर में मुतय्यन मिलिट्री इंटेलिजेंस चीफ कर्नल गुरमीत सिंह को सिग्नल दिया। उसे पाकिस्तान में भारतीय एजेंटों के रोपोश हो जाने का इल्म हो चुका था। उसने मुझे हदायत की कि मैं मास्टर अस्पाई का सुराग लगाने की कोशिश करूं। अगर वो लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं तो वापस चला आऊं। 2 रोज बाद मैंने गुरमीत सिंह को सिग्नल दिया कि मेरी तफ्तीश के मुताबिक मास्टर अस्पाई गिरफ्तार हो चुका है और पाकिस्तानी CID बड़ी शिद्दत से मेरे पीछे लगी हुई है। कर्नल गुरमीत सिंह ने फौरन जवाब दिया, कर्नल मनी, हमारा मिशन मुकम्मल हो चुका है, फौरन वापस आ जाओ। उसके साथ ही कर्नल ने यह भी तय कर दिया कि मुझे किस मकाम से किस पासवर्ड के साथ भारतीय सरहद पर पहुंचना होगा। वक्त रात के 3 बजे का दिया गया। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।